ओके। तो आज आम डे 6 विषय आज डिस्कसन करवा कहीं आज पर्यंत आम कंप्लीट हो गला डे 5 पर्यंत। डे 4 पर्यंत आम टॉपिक थिला और डे 5 रे आम डिस्कसन करथिलो ऑलरेडी। समस्त डिस्कसन आज आमर 7 o'clock जो क्लास था आम डिस्कसन करथिलो। वर्तमान क्लास रे मु तुमन खाली बतेबी जे अपकमिंग डे माने आसंता काली डे 6 रे आम को टॉपिक को टार्गेट रखीचे और कौन कौन काले पढ़िया। ओके। ओके ठीक अच्छे। मु पीडीएफ दे दी। अच्छा। तो এটা এই আজির আসন্তা কালের টার্গেট সমস্তଙ୍କୁ শো হଉଥିବ পিডিএফ টা মানে ফটোটা ଦେଖ କହି ଦଉଛି ପିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଟାର୍ଗେଟ କଣ ରଖିଛେ। ପଲିଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ପଢିବାର ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପଲିଟିରେ ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାର ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଜୋଗ୍ରାଫିର ରିଭର। ଦେଖ ଆମର ଅଲରେଡି ହିମାଲୟାନ ରିଭର ସରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି କଣ ନା ଗଙ୍ଗା ପଢେଇଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପଢେଇଥିଲି, ଇଣ୍ଡସ ପଢେଇଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇଣ୍ଡସ ପିଡିଏଫ ଦିଆହେଇନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବନେଇରେ ପାଇଯିବ। କାଲି ପଢା ହବ କଣ ନା ପେନିନସୁଲାର ରିଭର। ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନିନସୁଲାର ରିଭର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ କଣ ଅଛି କାଲି ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଆର ବୋଲି କହିଥାଉ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ଓକେ। ଆଉ ରିଜନିଂ ର ସେଟ୍ ଆଜି ତମକୁ ସେଟ୍ 1 ଦେଇଥିଲି ଯାହାର କାଲି ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନ କରାଯିବ ସକାଳ 8ଟା AM ରେ। ओके। लाइव डिस्कशन टोटल कर जो 30टा क्वेश्चन अच्छी समस्त क्वेश्चन आउ गोटे अच्छी स्टैटिक करंट अफेयर जोटा कि तुमको टॉपिक ना लिखिनी किंतु काली मु गोटे वीडियो रिकॉर्डिंग करी आई थिंक 10टा ରୁ 11ଟା ଭିତରେ जोटा कि न्यूक्लियर रिलेटेड रहिबो। जे न्यूक्लियर रिलेटेड भारत को ट्रिटी करते साइन करथिला ए सब रिलेटेड रहिबो जोटा कि मु तुमको से वीडियोटा यूट्यूब रे अपलोड करा जिवो जार लिंक टा मु ग्रुप रे दे देबी तुमे ताको सेटा कवर अप करिवो। तो एटा होची तुमरो आसीबा काली डे 6 रो प्लानिंग। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ସପୋଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ଡେ 6 ର ପ୍ଲାନିଂ ସରିଲା ପରେ ଟାଇମ ବଢୁଛି ତ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିପାରିବ ନିଜ ଚଏସ୍ ମୁତାବକ ପୁରୁଣା ପାଠ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତୁମେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ। ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ ରହିଛି ମୁଁ ଡେ ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ପରଦିନ ତାକୁ ନେଇଛୁ କାଲି ଯେହେତୁ ରିଜନିଂ ର ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସ ରଖା ହବ। ରିଜନିଂ ଡିସ୍କସନ ପରେ ହଁ ତ ବାକି ଯୋଉ ହଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ଅପଲୋଡ ହେଇନଥିଲା ସେଟା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଥିବ ୱିଥ ପିଡିଏଫ ସହିତ। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଡେ 6 ର ପ୍ଲାନିଂ ତମର ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 21 ତାରିଖର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ଯାହାର ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବି। ଓକେ। तो थैंक यू स्टूडेंट आउ किसी डिस्कशन ना कहीं ऑलरेडी आज क्लास में सब जिन डिस्कसन करते। ओके थैंक यू।